हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जैसा कि मैं 1-2 दिन से आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़ुकाम हो गया था, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ निकल नहीं पा रही थी। तो इसीलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, तो सोचा कि क्यों ना मैं आज आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करूँ। तो आज फिर से एक हॉरर स्टोरी, आई थिंक अब से हॉरर स्टोरी से चलेंगी, जितना हॉरर स्टोरी हो गया ना, तो कोई मसला नहीं। अगर हॉरर स्टोरीज़ हैं तो हम हॉरर स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलें, ये भी स्टोरी है एक लड़के की जो कि KPK का है। मैं KPK का रहने वाला हूँ। मेरी रिहाइश गुजरात सिटी में है। मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूँ। मुझे सर्दियों में हर साल 1 महीने की छुट्टी मिलती है। मैं छुट्टियाँ गुजारने के लिए अपने नाना के घर जाता हूँ। मेरा नाम गुल अहमद है। मेरे मामू एक ट्रक ड्राइवर हैं। जब भी मैं KPK जाता हूँ, अपने नाना के घर जाता हूँ, तो अपने मामू के साथ वक़्त ज़्यादा से ज़्यादा गुजारता हूँ। एक दिन ऐसा हुआ कि मामू के ट्रक के साथ जो कंडक्टर होता है, इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। मामू ने इस रात शादी का सामान लेकर जाना था। मामू के साथ और कोई जाने वाला नहीं था। मामू ने कहा कि आप मेरे साथ जाना चाहेंगे? तो मैं बहुत खुशी से तैयार हो गया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एडवेंचर्स का शौकीन हूँ। तो मैंने मामू से कहा, जी हाँ, मैं ज़रूर आपके साथ जाना चाहूँगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग शादी का सामान लेके जा रहे हैं। शादी का सामान जो कि फर्नीचर वगैरह था। हमने सामान वगैरह लोड किया। टाइम रात के 8 साढ़े 8 बज गए थे, तो हम वहाँ से निकल गए। हमने तकरीबन 5-6 घंटे का सफ़र तय कर लिया था। जिस जगह पहुँचे, दूर दूर तक ना इंसान की ज़ात, जंगल ही जंगल, खूब अंधेरा और हर तरफ खामोशी। और इस खामोशी में कुत्तों के रोने की आवाज़ें मैं सुनकर मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मैं बहुत खौफजदा हो गया था कि सांस अटक सी गई थी। सुनसान सड़क, और वो भी टूटी फूटी। मैं दिल ही दिल में बहुत ही घबरा गया था। मैं ये सोच रहा था कि कब ये सफ़र ख़त्म होगा। अचानक एकदम आवाज़ आई। दिल ही दिल में बहुत घबरा गया। हुआ ये था कि मामू ने ट्रक रोक दिया और मामू मुझे कहने लगे, देखो तो ट्रक पंचर तो नहीं हुआ। तो मैंने साइड से मोबाइल की टॉर्च ऑन करके देखा तो ट्रक का पिछला टायर पंचर था। तो मैंने मामू से कहा, मामू, ट्रक का पिछला टायर पंचर है। तो मामू ने कहा, स्टेपनी वगैरह लगाकर चलते हैं, कहीं डाकू वगैरह ना लूट लें। तो हम ट्रक से उतरे और टूल वगैरह निकालने शुरू किए। झाड़ियों से हल्की आवाज़ें आनी शुरू हो गई। मामू टायर चेंज कर रहे थे और मैंने मोबाइल की टॉर्च पकड़ी हुई थी। मैंने मामू से कहा कि मामू, झाड़ियों से आवाज़ आ रही है, जैसे कोई चल रहा हो। मेरे मामू ने कहा, बेटा, जंगल है, जानवर वगैरह होंगे। और मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी जैसे कि कोई चल रहा हो, देख रहा हो झाड़ियों के उस पार, जैसे कोई हमें ही देख रहा हो। और मुझे नज़र नहीं आ रहा था, पर वहाँ कोई था। लेकिन मामू को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, जैसे मामू को कोई आवाज़ ही सुनाई ना दे रही थी। मैं बहुत खौफज़दा था और आवाज़ आना बंद हो गई। घुप अंधेरा छा गया हर तरफ, जंगल ही जंगल। मेरे और मामू के अलावा वहाँ कोई ना था। बस हम दोनों थे। आसपास किसी इंसान का बसेरा ना था, जैसे कुछ सदियों से यहाँ आया ही ना हो। तो अब जो होने वाला था, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। अचानक से हमें ट्रक की दूसरी तरफ से किसी ने बहुत ही ज़ोर से हिट किया और धम की आवाज़ आई। कुछ देर तक मेरे मामू भी बहुत घबरा गए, लेकिन मुझे शो नहीं किया। मामू ने मुझे कहा कि इस ट्रक की दूसरी तरफ जाकर देखो भला कौन है। तो मैंने मामू से कहा कि आप ही मेरे साथ आएं, मुझे अकेले डर लग रहा है। जैसे ही इस ट्रक की दूसरी तरफ गए तो वहाँ कोई भी नहीं था। तो वापस आए और अपने काम पर लग गए। वहाँ बहुत ही अजीब सी आवाज़ें आने लगी। तो मामू ने मुझे कहा कि बेटा, जाओ ट्रक में जाकर बैठ जाओ। जैसे ही मामू
کچھ دیکھ لیا ہو یا بتانا نہ چاہ رہے ہیں۔ ہم جا کر ٹرک میں بیٹھ گئے۔ میں جیسے ہی ٹرک میں بیٹھا ایسا محسوس ہونے لگا جیسے کوئی ہمارے ٹرک کے پاس آ رہا ہو۔ ٹرک ڈرائیورز کو پتا ہوگا کہ ٹرک کے سائڈ پر ریسٹ کے لیے جگہ ہوتی ہے، تو میں اور میرے ماموں ٹرک کے پیچھے چلے گئے۔ ہم ٹرک کی ہر ایک لائٹ بند کر دی، بالکل اندھیرا چھا گیا۔ ہمارے ٹرک کے کوئی دروازے سے ہٹ کرنے لگا تو کچھ دیر تک ایسا ہی چلتا رہا۔ وہ جو بھی مخلوق تھی ڈرائیور کی ونڈو سیٹ سے ہمیں دیکھنے لگی۔ اس وقت خوف کی جو کیفیت تھی وہ میں ہی جان سکتا ہوں۔ وہ جو بھی مخلوق تھی اس کی ہائٹ کم سے کم 9 سے 10 فٹ تک تھی، کیونکہ نارمل انسان ایسا نہیں دیکھ سکتا جیسے وہ دیکھ رہا تھا۔ اس کی آواز اتنی خوفناک تھی کہ وہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا، میں الفاظ میں وہ بیان نہیں کر سکتا۔ جسم جیسے ہمارا کام نہیں کر رہا تھا۔ میں اور ماموں آیت الکرسی کا ورد کرنے لگے، زور زور سے۔ جتنی آیت الکرسی یا قرآنی آیتیں آتی تھی ہم نے پڑھنا شروع کر دی۔ کم سے کم تقریباً 2 سے 3 گھنٹے یہی سلسلہ چلتا رہا۔ دھم 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 آوازیں اور ٹرک کی ونڈو سے ہمیں کوئی دیکھتا رہا، اور ہٹ کرنا سب آہستہ آہستہ کم ہونے لگا۔ ہم میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ہم ٹرک سے نیچے اتر کے ٹائر ٹھیک کرتے۔ کچھ دیر کے بعد ماموں نے کہا، بیٹا یوں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ٹائر چینج کرتے ہیں اور ہمیں یہاں سے فوراً نکلنا پڑے گا۔ یہ جو بھی مخلوق ہے اسے شاید ہمارا یہاں آنا پسند نہیں آیا۔ جب ہم ٹرک سے نیچے اترے تو ماموں نے کہا، بیٹا آیت الکرسی کا زور زور سے ورد کرو۔ تو ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہمارے آس پاس بہت سی مخلوق ہیں اور ہمیں غصے سے دیکھ رہی ہوں، اور گرانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ جیسے ہی ہم نے اسٹپنی چینج کر لی ہمیں لگا کہ کوئی جنگل سے بھاگتا ہوا ہماری طرف آ رہا ہے، جیسے 10 سے 20 لوگ ہوں۔ ہم نے جیسے تیسے کر کے سامان اٹھایا اور ٹرک کے اندر رکھا۔ ہم بھاگ کر ٹرک میں بیٹھ گئے۔ جب ماموں نے سیلف لگانے کی کوشش کی تو ٹرک سٹارٹ نہیں ہوا۔ ماموں کہنے لگے، یا اللہ یہ کیسی مصیبت ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اس ٹائم کوئی زور زور سے ٹرک پر ہٹ کرنے لگا۔ ڈر کے مارے میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ تو ماموں نے کہا، بیٹا آیت الکرسی کا ورد کرو۔ ہم زور زور سے آیت الکرسی پڑھنے لگے۔ کوئی آ کر ٹرک کے ڈرائیور سیٹ سے بھی ٹرک کو ہٹ کرنے لگا۔ ماموں نے پھر اللہ کا نام لے کر ٹرک سٹارٹ کیا تو اس دفعہ اللہ کے فضل و کرم سے ٹرک سٹارٹ ہو گیا۔ تو ماموں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا اور ٹرک بھگایا۔ یہ جو بھی مخلوقات تھی کافی دیر تک ہمیں فالو کرتی رہی، اور جب ہم منزل پر پہنچے جو کہ فرنیچر شادی کا سامان تھا وہ ہم نے وہاں پہنچایا کر واپس اپنے گھر آ گئے۔ تقریباً 4 سے 5 دن تک ہمیں بہت تیز بخار رہا۔ تو یہ سٹوری تھی جو میں نے بہت ہی شارٹ میں آپ کو بتائی۔ اگر یہ سٹوری میں ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا تو شاید 1 گھنٹہ یا 1 گھنٹے سے بھی زیادہ ٹائم لگ جاتا۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ سٹوری؟ امید ہے آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ تو لائک شیئر کمنٹ جو کہ آپ کو پتہ یہ کرنا ہے۔ چلیں اوکے ٹاٹا بائے بائے، ہوپ سو آپ کو اچھا لگا ہوگا۔